इंसाफ इज्जत अमन अमान मान रहा है पाकिस्तान। खैबर से कराची तक एक ही नारा एक ही नाम, इमरान खान इमरान खान। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक हैं। हम सिंधी हम बलोची हम पंजाबी पठान नहीं, हम पाकिस्तान के बेटे हैं और कोई अपना नाम नहीं। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। ये वक्त नहीं है सोने का, ये वक्त है आगे बढ़ने का। अब मिलके कदम उठाना है, लुटेरों से मुल्क को बचाना है। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम मुल्क बनाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। आओ हमारे साथ चलो, आओ हमारे साथ चलो। हर कीमत पे हमको ये मुल्क बचाना होगा। गैरतमंद कौम है हम, ये सबको बताना होगा। अज़मत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के साथ इमरान अजीज साहब, उनके साथ सैयद अली हसनैन शाह नकवी तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। उनके साथ जनाब राना साजिद गिलानी साहब जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवीजन के सेक्रेटरी जनरल हैं, तशरीफ लाए। मैं गुजारिश करूंगा जनाब बैरिस्टर सरदार फारूक साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। डिवीजन साहिवाल के सदर हैं, वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। अब बाकायदा प्रोग्राम की कार्रवाई को शुरू किया जाता है। रईस इत्तिफाक जनाब राना साजिद जिलानी साहब, सेक्रेटरी जनरल साहिवाल डिवीजन, जनाब सैयद अली हसनैन नकवी साहब, सीनियर नायब सदर साहिवाल डिवीजन, जनाब इमरान इदरीस साहब, डिवीजनल सदर साहिवाल, व जनाब तारिक हफीजुल्लाह खान साहब। सबसे पहले आप सब लोगों को बिलखसूस और बिलअमूम तमाम कारकुनान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देता हूँ।
آج کی پاکستان تحریک انصاف کی 15ویں سالگرہ پر کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ بیسیکلی بنیادی طور پر قانون دان ہوں، سیاسی لیڈر نہیں ہوں، اس لیے یہ معاملہ سیاسی لیڈران پر ہی چھوڑتا ہوں۔ لیکن اسٹیج چھوڑنے سے پہلے چند گزارشات ضرور کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہیں کہ وہ کیا اغراض و مقاصد تھے جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف وجود میں آئی، اور وہ جس طرح سے آپ نے بے انتہا بار سنا ہوگا ہمارے عظیم لیڈر جناب عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ وہ ہے انصاف کا حصول۔ انصاف بذات خود ایک اتنی جامع اور مکمل ٹرم ہے، ایک ایسا لفظ ہے جو اپنے کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ انشاءاللہ نظر آیا کہ وہ واحد عمران خان ہے جو اس کٹھن ہے، تو اس نے نواز شریف کے وہ چڑھتے ہوئے سورج کو ٹھکرا دیا اور برملا پاکستان تحریک انصاف کو۔ کون بچائے گا پاکستان؟ قاری حفیظ اللہ بلوچ، سید علی حسین نقوی، سید علی حسین نقوی، ایک کی رولا پہ گیا۔ اکثر و بیشتر وہ میرے دوست ہیں کہ جو نمبردار ہیں اور کونسلر ہیں۔ باقی اگر تمام دوستوں کو، احباب کو، پبلک کو جمع کرنا ہوتا تو میں اپنے گاؤں سے ہی 2-2.5 ہزار بندہ جمع کر سکتا تھا۔ میں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا تاکہ وہ لوگ کہ جو علم رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور دھڑوں کے سربراہ ہیں، اگر ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کے دفاع کے لیے عمران خان کا برسر اقتدار آنا کتنا ضروری ہے، تو میرے خیال میں ہر نمبردار اور ہر دھڑے کے سربراہ کے ساتھ 200-400 ووٹ ضرور ہوتا ہے۔ سو میں ان تمام اپنے معززین حلقہ 185 کا بے حد مشکور ہوں کہ جو اس شدت کی گرمی میں یہاں میری دعوت پر تشریف لائے، اور بہت سو کے میں نام نہیں دے سکتا مگر میں ان کو جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں۔ مہمان خصوصی جو ہماری دعوت پر برطانیہ سے تشریف لائے ہیں، جو لاکھوں روپے کا ٹکٹ بھر کے آئے ہیں، یہ صرف اور صرف پارٹی کی محبت اور ایک نظریے کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے کہ جو میرے دوست اتنی دور سے ہزاروں میل سفر کر کے یہاں پر آئے۔ جناب مصدق خان صاحب، عمران ادریس صاحب، جیلانی صاحب، علی حسین صاحب، میں آپ کو یہ بات عیاں کر دوں کہ یہ ہمارا علاقہ بیک ورڈ علاقہ کہلاتا ہے۔ ہمیں لوگ راوی کے رہنے والے لوگ کہہ کر مذاق کرتے ہیں، مگر میں یہ عرض کر دوں کہ یہ بڑا پوٹینشل رکھنے والا علاقہ ہے۔ یہ اس علاقے نے بڑے بڑے سربراہوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے لیڈروں کو پیدا کیا۔ آج سے قبل کچھ ماہ سے قبل اس علاقے میں تحریک انصاف کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج علی حسین سید اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم دونوں مل کے گلی گلی، بستی بستی اور مربوں اور کنووں پر ہم جا جا کے پروگرام کر رہے ہیں۔ آج میں نے حلقہ کے مخصوص نمائندوں کو بلا کے یہ بات ثابت کر دی ہے، اور میں نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ آنے والے الیکشن میں ضلع اکاڑا کی 9 MP کی سیٹوں پر
दिनों मेरा एक दोस्त वहां का रहने वाला हरनाई जिला बलोचिस्तान का, वो मेरे साथ इमरान खान की ज़ियारत के लिए हम आरफवाला में जिलानी साहब के डेरा पर जमा हुए। उसने वहां पर इमरान खान की बात को सुन के इतना मुतासर हुआ, उसने कहा 10,000 लोगों का मजमा करूंगा, खाना भी दूंगा, सिर्फ शर्त ये है इमरान खान वहां पर आ जाए। अगर पाकिस्तान में कोई सच्चा और सच्चा लीडर है तो वो इमरान खान है। जरा एक बात तसल्ली से बात भाई सुनकर ये मुझे बताएं, इस वक्त बरसर इक़्तिदार कौन है? पीपल्स पार्टी कौन है? बोलो, वोट क्यों दिए? कौन है? पीपल्स पार्टी। और लोग कहते थे कि जनाब उसकी कब्र को वोट देंगे। लो कब्र को दे लो वोट। कब्र को देने का ये सजा मिली है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, महंगाई से लोग भूख से मर रहे हैं। और जनाब चंद दिन पहले की बात है, मेरे सहाफी हजरात इस बात के गवाह है, एक औरत आप फिरतिदा उकाड़ा की, वो लोअर बारी को आप नहर के अंदर 4 बच्चों को अपने साथ रस्सियों से बांध कर कूद जाती है। बताओ उसका क्या जुर्म है? सैयद उमर ने तो ये कहा था, कल अगर फुरात के किनारे पर एक कुत्ता भी भूख की वजह से मर गया, बेयरनस की वजह से मर गया, अल्लाह उमर को अपनी अदालत में गिरेबान से पकड़कर पूछेगा, उमर बताओ तेरे दौरे खिलाफत में एक कुत्ता दरिया फुरात पर भूखा मरा तो क्यों मरा? उमर तू क्या जवाब देगा? सरदारी साहब मैं आपसे पूछता हूँ, आज अगर एक माँ 4 बच्चों को रस्सियों के साथ बांधकर कि कोई बच न सके, जिल्लत और ख्वारी की जिंदगी ना उसे बितानी पड़े, वो आपकी उकाड़ा की नहर में कूद जाती है। भाइयों ये नताइज निकल रहे हैं। आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा, आज डकैतियां आम है, चोरियां आम है, रात भर पुलिस गश्त करती है, भागती है, इधर से शोर आ जाए, इधर से शोर बरपा हो, सारी रात पुलिस भागती है। ये कौन है? ये पढ़े लिखे एजुकेटेड नौजवान हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली, महंगाई से लोग मर रहे हैं, भूख से लोग मर रहे हैं। दवाई के लिए चंद दिन पहले की बात है, एक हमारी बहन बिचारी वो मेरे पास उकाड़ा में आई, उसने कहा कि मेरा बच्चा ऑपरेशन के लिए तैयार है, लाहौर में पड़ा है, आप कुछ मदद कर दे। वो लोग जो अपने आप को शेर कहलाने वाले, अद्वियात को मुफ्त अस्पतालों में प्रोवाइड करने वाले, वहां पर एक बच्चा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। बताओ नवाज शरीफ तुम्हारे लाहौर में जहां तहरीक इंसाफ को करप्शन करके, दो नंबरी करके हल्का 160 की सीट हराया गया, उसका ये नतीजा है कि तुम्हारे अस्पतालों में बच्चे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर रहे हैं, कोई उनको दवाई देने वाला नहीं है। आज रावी के इस इलाके में मैंने तहरीक इंसाफ के इल्म को बुलंद किया है, मैंने ललकार लगा दी है, आने वाले